स्पीकर सर, हो जो क्वेश्चन आसलो TCP डिपार्टमेंटान आसलो आनी TCP डिपार्टमेंट स्पेसिफीक एक परमिशन्स जी ग्रांट केल्ली आसा नेवरा ओ पिकेनो सर्वे नंबर 14/1 पार्ट 1 पार्ट आनी सर्वे नंबर 15/1 हेका खुबश्यो परमिशन्स ग्रांट केल्या स्पीकर सर. सो स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें आसा, कारण कितें आसा की हो जो गांव आसा हो गांव म्हाजो आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येता थंय ऑलमोस्ट अरावंड 11 सुमार प्लॉटिंग केल्ली आसा, डेव्हलपमेंटल करता. सो म्हाका स्पीकर सर विचारपाक जाय की जेन्ना TCP डिपार्टमेंट असली परमिशनां ग्रांट करता तेन्ना फॉर एग्जाम्पल कंपाऊंड वॉलाचें कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, सब डिविजन ऑफ प्लॉट, बिल्डींग, विलास हे जेन्ना कन्स्ट्रक्ट करपाक परमिशन्स ग्रांट करता जावं टेक्निकल क्लियरन्स दिता तेन्ना कितें कितें चॅकलिस्ट ही लागता आनी थंय सायट इन्स्पेक्शन जाता काय ना हेजो म्हाका उत्तर जो आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें विचारला हांवें पयर बी सांगलेलें की म्हाका डिपार्टमेंटान आमी प्रत्येक गोश्ट चॅक करता. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा स्पीकर सर की ऑनरेबल मेंबरान एक प्रश्न विचारला की आमी चॅकिंग करता काय ना. आमी चॅकिंग करता. ना ना स्पीकर सर पळय पयलोच सप्लिमेंटरी आसा तितून तो सारको उत्तर कितें कितें परमिशन लागता हें उत्तर जाय. मिनिस्टर एक एक्सपिरियन्स मिनिस्टर 18 वर्सां तो आसा ह्या सभागृहान. सो 18 वर्साच्या एक्सपिरियन्सान ताणें सांगचें की बाबा कितें कितें लागता. 18 वर्सां आसा. ऑनरेबल मेंबराक कितें जाय. ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपल्या मतदारसंघान प्लॉट येता कोण विला बांदता काय कितें बांदता काय सगळ्या चेकिंग जाता काय ना डिपार्टमेंटांतल्यान त्यांनी विचारलें. चेकिंग जाता, चेकलिस्ट आसा, चेकलिस्ट प्रमाणे केले वयता. मान्य ऑनरेबल MLA विरेश बोरकाराचें कितें स्पेसिफीक म्हाका आतां पर्यंत कळोंक ना. तेका कितें म्हाजे कडल्यान उत्तर जाय तें हांव उत्तर दिता. पूण चेकिंग हा पयलेंच उत्तर सारकें ना. म्हाका स्पेसिफीक जाय. पयलें उत्तर स्पेसिफीक जाय की कितें कितें तुजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ग्रांट करता, अप्रुवल दिता, टेक्निकल हें दिता, अप्रुवल दिता, तेका कितें कितें परमिशन लागता हो पयलो हें आसा तो पयलोच आन्सर करचो. स्पीकर सर परत सांगता तेणी जे सांगला चेकलिस्ट जे आसा ते एक चेकलिस्ट हे जे पयलीं तुका सांगता हे जे प्रॉपर्टीचे जो उल्लेख करता हे सगळे फोटोग्राफ हांवें मारून हाडल्या. आतां जस्ट म्हाजे हेज्या खातीर की बाबा कितें कितें जालां थंय एक पेपर हांगा आसा आनी सगळे जे चेकलिस्ट आसा इन्स्पेक्शन इज रिक्वायर्ड. चेकलिस्ट इज एज पर वॉट एवर द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन जे आसा त्या रेग्युलेशन प्रमाणे चेकलिस्ट केले वयता. फोटोग्राफीक एविडन्स बी आसता आनी हे सगळे फोटोग्राफ स्पीकर सर एक फोटोग्राफ जे आसा ते आमी हांवें म्हाज्या कडेन जे आसा हाडलेले आसा. म्हणजे स्पेसिफीक तुका कितें जाय तुवें म्हाका जर सांगल्यार तर हांव स्पेसिफीक तुका उत्तर दिता. चेकलिस्ट आसा आनी चेकलिस्ट प्रमाणेच तेणी परमिशन दिता. आनी दुसरी गोश्ट ही जी जमीन जी आहा हेजे जी उल्लेख करता ते 2021 रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट जाल्ली जमीन. ते बेश्टे तुजें इन्फॉर्मेशन. दुसरो स्पीकर सर म्हाका हे सगळें खबर आसा सेटलमेंट आसा म्हणून. स्पीकर सर आतां जो चॅकलिस्ट आसा म्हणटा आनी सगळे वयता सायटीर वयता तेंच्यान फोटो थोडे दाखयले, एविडन्स दाखयले. हांव विचारपाक सोदता की जेन्ना आमी पळयता की आमच्या गांवांनी आयज कितल्योश्यो प्रॉपर्टी विकल्यो जावं त्यो घेतल्यो. आयज दिल्लीकारान ही प्रॉपर्टी जी आसा स्पेसिफिकली दिल्लीकारान घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टीन स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे लोकल जे आसा थंय जे देवाचें हें आसा म्हणल्यार देणलो जावं आमचो धालो ह्या त्या प्रॉपर्टीन एक बांय आसा ते बांये कडेन करता आनी ओवरऑल जो देवाचें हें आसा तें जाता. स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की जे प्रॉपर्टीची टोटल चॅकलिस्ट करता एज पर रिजनल प्लॅन तो म्हणटा ही सेटलमेंटान आसा. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय कित्याक जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन करून हांकां परमिशन दिली म्हणटा एज पर मिनिस्टराच्या बाबतींत. सो स्पीकर सर हें तें टेक्निकल क्लियरन्स आसा आनी एज पर टेक्निकल क्लियरन्स जो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणें हें परमिशन दिल्लें आसा आनी ह्या परमिशनान क्लियर कट सगळें मेन्शन केलां एज पर द TCP एक्ट. स्पीकर सर पण हांव एक सांगपाक सोदतां पण एक्चुअल ज्या प्रॉपर्टीन कितें आसा एज पर TCP एक्ट फॉर एग्जाम्पल थंय म्हाका एकूच विचारपाक जाय की तो प्रॉपर्टीन एक्झिस्टींग रोड आसा काय ना हें मातसो उत्तर म्हाका मिनिस्टरान दिवचें. ना स्पीकर सर आतांच ऑनरेबल मेंबरान सांगलें आपलो मतदारसंघ आपल्याक सगळ्या त्या लँडाचे संबंदीत खबर आहा. ताका खबर आसूंक जाय न्ही रोड आहा काय ना जाल्यार. व्हेरी गूड. म्हाका खूब बरें दिल्लें सर स्पीकर सर. ताका खबर आसपाक जाय रोड आसा काय ना. कित्याक कारण अशें आसा स्पीकर सर हांगा जेन्ना परमिशन दिला तितून तुमी सांगता रोड आसा म्हणून ओके आनी
जे हे आतां मुद्दम तुमकां सांगता थंय रोड आसा कितें ना हे कित्याक म्हणटा कित्याक तुमचे ऑफिसर जे ऑफिसर आसा ते ऑफिसान बसून सायनी मारता हे हांव एलेज करता कित्याक करता राव मातसो कित्याक करता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर इफ यू ना एलेज कित्याक करता स्पीकर सर मातसो बस मरे ना बस मरे म्हण कितें मातसो प्लीज बस म्हण सांग मंत्री तो आमदार ऑनरेबल एमएलए मिनिस्टर बस मरे म्हण सांग ते आरजीचे फेसबुकार उलय तू बेश्टो बोवा करू नका बाबा उलयताना रीत मर्यादा मदान म्हणपी ते मदानच तो स्पीकर सर हांव मदान काय ना हांव सुशेगाद उलयता बरोबर सांगला तू मदान स्पीकर सर हो जो हे आसा जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पयलू केला म्हणटा सेकंड सायड इन्स्पेक्शन हांवें केला हांवें लेटर केलें स्पीकर सर कित्याक थंय वायलेशन जालें टीसीपीचो एम्प्लॉय जालो काय कितें कळोंक घेवन बरें जालें आनी एक हात गावलो म्हणून टीसीपीक आनी एक आमी घेवया डायरेक्टर नासलो बांदोडकर म्हणून तेज्या वांगडा मेळोन आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी हो सायड इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आसा जेन्ना आमी वचून केला तुमी सगळे परमिशन ग्रांट करून जाले स्पीकर सर ह्या रिपोर्टान आमचो लोकल पंचायत सरपंच आसलो हांव आसलो आनी डेप्युटी टावन प्लॅनरूय तुमचो आसलो जो बांदोडकर म्हणून आसलो पळय तो आतां स्पीकर सर हो जो रोड आसा हांगा रोडार मेन्शन केल्लें आसा की हो रोड जो आसा तो टू श्री देवबाट जो देवबाट आसा ते देवबाट आमचो वाडो आसा पळय थंय वयता नेवरा विलेज पंचायतीन आनी तितून स्पीकर सर 12 तारखेक हें केल्लें तितून स्पीकर सर तेंच्यांनी मेन्शन केलां आमी वचून पळयलो तेन्ना 3 मिटराचो रोड आसलो आनी सायड तेका हें आसा ती आसली स्पीकर सर हांगा क्लियर कट सांगता की थंय पक्का वेल आसली म्हणून ओके हेजेर दुसरें हांगा आनेक जी पॉंड आसा वेल थंय देवाचे सगळे देवस्पण जे आसा ते थंय करता ते आसले म्हूण दाखयल्लें आसा आनी सर्वे नंबर 14/1 स्पीकर सर पण जे परमिशन ग्रांट केला तितून हें कांयच मेन्शन करूंक ना दुसरें म्हटल्यार जी वेल आसा जी रस्त्या सायडीक वेल आसा ती वेल जी आसा स्पीकर ती पब्लीक वेल ती नोटिफायड पब्लीक वेल स्पीकर सर तिकाच कंपाउंड वॉल मारला दुसरे स्पीकर सर तो दुसरी वेल आसा ती दाखोवंक ना बट जेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना स्पीकर सर हें कळलें कित्याक आमी थंय वचून पळयलें हेच्या पयलीं वचून हेंच्या जे पयलींचे आसले तेंच्यान वचून पळोवंक ना तिसरें स्पीकर सर हो जो रिजनल प्लॅन आसा आतां हो रिजनल प्लॅन हांव हाडून दाखयता आनी मिनिस्टराकूय टेबल करता हे तुमी म्हणटा सेटलमेंट आसा एज पर दीस रिजनल प्लॅन स्पीकर सर हांगा रोड खंयच दाखोवंक ना पण ते सांगता थंय वचून रोड पळयला आसता रोड 40 वर्सां स्पीकर जाले 40 वर्सां जाली थंय रोड आसा आनी तो रोड आसा लोकल सगळे वयता आख्खो गांव कनेक्ट जाता देवबाट म्हणटा तो आख्खो वाडो तुमी पावल्या एक फंक्शनाक तुमी येयल्ले स्पीकर सर थंय आनी कितलेशे आमचे बारीक समाजाच्या लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची थंय घरां आसा स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की प्रश्न स्पीकर सांगता प्रश्न स्पीकर सर हांगा असली दादागिरी जाली की हो जो रोड आसा तो आमी रोड दिवची ना हो रोड आपणाचो प्रायवेट हे जो कोण घेतला पळय तो म्हणटा आपणाचो रोड तेच्या दोनूय सायडीच्यान स्पीकर सर दोनूय सायडीच्यान रोडाक पायपलायन आसा ती पायपलायन आसून पासून हांगा ह्या टेक्निकल क्लियरन्सान ती पायपलायन दाखोवंक ना दुसरें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तीय दाखोवंक ना जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर थंय वयता तेंच्यांनी ते पळोवपाक जाल्लें स्पीकर सर मात ते कांयच करूं ना आनी जो मिनिस्टर म्हणटा एक्सपिरियन्स मिनिस्टर तेणें मातशें स्टडी करून येवपाक गरज आसली की हांगा रोड आसा काय ना तो स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा जेन्ना हो जो ओनर आसा ओनराचें नांव कीर्ती रिता हो जो ओनर आसा हो स्पीकर सर कंप्लेन करता की हो जो रोड आसा तो इनलिगल प्रश्न म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा जो रोड कंप्लेन करता PWD की हो रोड जो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस रोड इज इनलिगल आनी तो लोकलांक थंय धमकी दिता तो सांगता की हो आपूण रोड बंद करतलो हो रोड लागना म्हणून तेन्ना टीसीपीन कशी क्लियरन्स दिली कित्याक तोच सांगता हो रोड जो आसा तो इनलिगल म्हणून तो हांचो सगळे वयता आनी पुलीस स्टेशनान सगळे लोकलांक आमच्या लोकलांक गांवच्या लोकांक ताणें पुलीस स्टेशनार व्हेले सो कसो सांगता स्पीकर सर हे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय कित्याक हांगा हांव एलेज करता स्पीकर हांव एलेज करता हे जे ऑफिसर आसा जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार हेणे करप्शनान इन्वॉल्व आसा कित्याक ते पळयनासतना परमिशन दिल्ली आसा हांव एलेज करता हेजेर एक्शन घेतलो काय ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर people on the floor, members of the house. He has to be. He can refer to the department and the division office, whatever it is. No. How particular? There is Ayman Speaker sir. No. Yuri Rao. Nothing stops him from taking names. Yuri Masra. Speaker sir, हे जी सायन मारल्या टेक्निकल क्लियरन्साचेर हांव तेका लागून तेजेर एलेज करता आनी तो दुसरो तुमचो सायड ड्राफ्टमॅनूय येता थंय तेजे हांवें गेले ते फावट काडलेले डिमांड्सान स्पीकर सर
हे जे मिस एप्रोप्रिएशन जाला जे सायडीर वचना हेजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय जे ऑफिसर अशी ग्रांट करता स्पीकर सर जेन्ना बाय दाखयता जी पब्लीक बाय आसा व्हॅल आसा ती दाखयता आनी तेजेर आतां कंपाऊंड वॉल भितर वचपाक मेळना स्पीकर सर तेजेर कंपाऊंड वॉल तेगेले थंय स्पीकर सर आनी असले समज करता ह्या मिनिस्टरान तेका पळोवपाक गरज नासली प्रश्न सिंपल आसा ह्या ऑफिसरांचेर मिनिस्टर एक्शन घेतलो काय ना आनी ही परमिशन जी आसा जी परमिशन सारकी दिवंक नासली ती रिवोक करतलो काय ना कित्याक खुबशे जे मिस एप्रोप्रिएशन आसा ह्या हितून आसा स्पीकर सर आनी एक जी वाट आसा ती शेतान वयताली मागीर दाखयल्या एका बरोबर कितले प्रश्न विचारतो हांवें स्पीकर सर म्हाजो एक मिनिट स्पीकर तुका अलाव करता स्पीकर सर ऑलरेडी हांगा जे तो सांगता आनी जे फायलीन आसा फायल म्हाज्या फुड्यानूच आसा मेन म्हणजे कितें आसा की कोणी तरी परमिशन मागतात तो बायचे जे उलयता ते बाय ब्लॉक करूंक ना हे ह्या तरेन आहा आनी ह्या तरेन दोनूय सायडीक तेका ना रे हांव उलोवन दी न्हू तुवें सांगलें स्पीकर सर कामाक लाय हे जे सगळे जे आसा त्यांनी बाउंड्री वॉलाक परमिशन जे मागल्या आता हांवें मुख्यमंत्री कडेन बी चर्चा करतलो जर पीडब्ल्यूडीन ऑब्जेक्शन केलें तूं वचून FIR फायल कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन नो प्रॉब्लेम आनी पुलीस मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की आयज तेणी ते जमीन ते रोड जो सोडला रिजनल प्लॅनान 10 मिटराचे वयर आसता तो रोडूच आमी दाखयतात तेज्या पोनाचे रोड दाखयना 2021चे रिजनल प्लॅनान ते सेटलमेंट दाखयल्ले त्यांनी परमिशन मागलेले ओनली फॉर बाउंड्री वॉल बाय जे आसा इज एक्सेसिबल टू द विलेजर्स एंड ऑल्सो हियर 10 मिटराचो रोड शेतकाऱ्या फार्मराक थंय शेतान वचपाक तेणी दाखयल्ले आसा ह्यो फायली आमी ईज ऑफ डुईंग बिजनस ते ऑफिसर लेवलाचेर ते क्लियर केले वयता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट बी थंय आसता आयज तेका जर ऑनरेबल मेंबराक जर कितें दिसता कितें करूंक जाय तेणी स्वता कोणाक सांगून FIR फायल करपाक काय हरकत ना जर पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्शन आहा आमकां टेक्निकली आमचे जे कायद्या प्रमाणे बसतात त्या कायद्या प्रमाणे रूल दिवपाक आमी तेच फेसिलिटेट करतात ते नथींग मोर देन दॅट स्पीकर सर जशें मिनिस्टरान सांगलें हांवें हेजेर कंप्लेन केल्ली आसा हांवें मिनिस्टराकूय लेटर बरयल्लें आसा मिनिस्टरान मातशी संवय घालची की ही जी लेटरां येता कंप्लेन्स येता बींग ऑनरेबल MLA जावं कोणा कडल्यानूय लेटरां येता कंप्लेन्स येता लोकलां कडल्यान तेन्ना ती मातशी पळोवची कारण कितें आसा स्पीकर सर आमकां ते TCP डिपार्टमेंटान भायर रावचें पडटा प्रोटेस्ट करचो पडटा तेन्नाच कितें एक्शन जाता सो प्रत्येक स्पीकर सर आतां ही गोश्ट जी आसा ही हांवें टोटल एक्सपोज केल्ली आसा म्हाका एकूच जाय की ह्या जो ऑफिसर जो आसा जेंच्यांनी मिस एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार सायटीर वचनासतना परमिशन ग्रांट केली TCP प्लॅनाचेर बाय दाखयता TCP प्लॅनाचेर जो एरिया आसा ती दाखयता सो तेन्ना स्पीकर सर मिनिस्टर आनी ते ऑफिसर जेंका पळोवंक जायना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज ना स्पीकर सर प्लॅन जो आसा जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणेन प्लॅन जो सबमीट केला तोच प्लॅन स्पीकर सर सायन मारता आनी अप्रूव करता स्पीकर सर हे कशें जावपाक शकता आयज आमचो जो रस्तो आसा हो रस्तो भितर गेला हो 40 वर्सां तेजे पयर जाली पुर्चुगेज टायमांतल्यान तो रोड आसा मागीर तेका दामोर घातलो स्पीकर सर तो रोड अजून पासून नोटिफायड जाल्लो ना सो म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो रोड पयलू म्हणजे नोटिफाय करपाचो गरज आसा आनी दुसरें ह्या ऑफिसरांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी ह्या ऑफिसरांचेर करपाक जाय कित्याक हे दिल्लीकार येतले आनी आपणाक जाय तशें करतले हें जावपाचें ना स्पीकर सर स्पीकर सर आमी पीडब्ल्यूडीक लेटर बरयता की हे रोड नोटिफाय करपाक म्हणजे तो रोड पब्लीक रोड म्हणून तो जातलो ऑफिसरांचेर एक्शन घे ऑफिसरान कांयच केलें ना कितें करूं ना ऑफिसरान अरे तुजोच रिपोर्ट 2 रिपोर्ट सांगता मिनिस्टर 2 रिपोर्ट सांगता अशें कशें जावंक शकता सोल्युशन ऑलरेडी ताका एक जो ऑफिसर जो आसा तुजो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो आसा तो एक सांगता आनी हो एक सांगता कशें जातलें स्पीकर सर रस्तो नोटिफाय जावपाक ना म्हाका रस्तो एक नोटिफाय जावपाक जाय दुसरें जो ऑफिसर आसा तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हे कशें जातलें स्पीकर सर म्हटल्यार आमी कंप्लेन एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडलें आमकां हाडोवचें पडलें थंय वचोन आमकां झगडी करची पडली सगळे लोकांक लोकलांक स्पीकर सर लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ह्या दिल्लीकारान लोकलांक पुलीस स्टेशनार गेले ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर वयल्यान कितें सांगता तो आमची लोकलांची घरां मोडटलो म्हूण सांगता ही दादागिरी चल्ल्या स्पीकर सर तेन्ना मिनिस्टर कितें उलयता तिसरो प्रश्न फोन बसून जाल्लो फोन घेवंक ना मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न पुलिशेन कंप्लेन दी तुका जर कोण तशें सांगता आसत दी लोकलांची घरां मोडटलो म्हणून तूं लोकांना कंप्लेन दी पुलिशेन कोण मोडटा तो हांव पळयता हांव तुका परत एकदा सांगता कंप्लेन दी हांगासर आमी घरां वाचोवपा खातीर आसा लोकलांच्या एकट्याचें घर मोडचें ना हांव स्पश्टपणे सांगता कोण मोडटा म्हणजे कितें तर लोक जाला हो जो आसा कंप्लेन तेजी हांव पळयता कोण कंप्लेन पुलीस स्टेशनान पावली कंप्लेन हांव चौकशी करपा लायता कितें जालां तें हांव चौकशी करपा लायता तिसरो प्रश्न विचार तुजो ना
म्हाका सिंपल तो ऑफिसर जो आसा तशें न्ही त्या संदर्भात सीएमान तुका हें दिली न्ही एश्युरन्स म्हाका सीएमान दिल्ले आसा बरो आसा एश्युरन्स फुडलें. पूण म्हाका एक जाय की जो ऑफिसर आसा कित्याक अशें समज घडटा एक्शन कितें जाता आन्सर कळपा खातीरूच एक टीसीपी मिनिस्टरान ऑन रेकॉर्ड सांगले तुजो रोड जो आहा तो 100 मीटर रोड त्या कन्सर्न प्रॉपर्टींतल्यान सोडला ना, तेका- आय कॅन एक राव, मिनिट राव, लेट मी राव, कंप्लीट तुवें जी बाय सांगलेली ती बाय कंपाऊंडाच्या भायर सोडल्या थंयसरल्या सोडूं ना. राव, एक मिनिट ताणे प्लॅन दाखयला ना जाल्यार तूं परत एकदा सांगू शकता ह्या हावजा मुखार उलयला मिनिस्टर त्यांनी कंपाऊंडाच्या भायर बाय सोडल्या कंपाऊंडाच्या मदल्यान तुज्या रस्तोय 100 मीटर सोडला PWDक स्वता टीसीपी डिपार्टमेंट बरयता की तो रोड नोटिफाय करपा खातीर परमनंटली तो रोड नोटिफाय करून तुज्या लोकल लोकांक मेळटलो आनी ती बाय भायर उरतली हे तुवें फ्लोर ऑफ द हाऊस आन्सर केल्ले आहा आनी प्रॉमिस केल्ले आहा सो दॅट इट वील तुका मेळ्ळें न्ही ना आनी देवस्थानाची बाय आसा ती बाय भायर सोडली ना मरे ना ती न्हू दोन बाय आसा एक पब्लीक बाय आसा आनी एक देवस्थानाची आसा ती ताणें सोडटा म्हणून सांगलें अजून पर्यंत ताणें काय दिवना थंय सगळे स्पीकर सर देवस्थान हांव परत एकदा ते चेक करून घेवन हांव तेजेर कितें कारवाय करपाक आणि जाय डायरेक्शन आणि पायपलायन स्पीकर सर प्रश्न 90 रोडाक तेकोंच्यो तुवें पायपलायन ना ना ते भितूर आसा तो म्हणटा शिफ्ट कर आता ती एक्झिस्टिंग पायपलायन स्पीकर सर एखाद्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जर पायपलायन गेले आसत जाल्यार हांव मुद्दामून कळपा खातीर सांगता आसत जाल्यार तेका जर ती पायपलायन काडपाक जाय रोडाच्या सायडीन घालपाक जाय आसत जाल्यार लँड ओनर आहा पळय न्ही तेणी पयशे भरचे पडटा ती रोडाच्या सायडीन घाल म्हणून कन्सर्न प्रॉपर्टी कोणी घेतली आसा तेणी परत पयशे भरप आनी ती रोडाच्या सायडींतल्यान घालून ना घेवप ना रोडाच्या ऐक, त्या खातीर एक सांगता. मिनिट रोडाच्या सायडीन घालपाक थंय जागो आसपाक नाका तेणे सरळ तेणे रोड कंपाऊंड केलो एक मिनिट रोड फोडलो पडलो. 100 मीटर रोड जो आहा पळय न्ही तो सोडून तो नोटिफाय कर म्हणून सांगला नोटिफाय नासत जाल्यार आज फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना सांगता दे रायट फॉर द PWD डिपार्टमेंट टू नोटिफाय ना एकूच तुम्ही आता PWD तुमकां लागता विनेश बाब एकूच सेकंड जो रोड आसा पळय तो 100 मीटर न्हू ताका सेटबॅक बीन सायडीक काय दवरूं ना सो ताका डायरेक्ट ताणें ड्रेन बांदलेली आसा सो ड्रेन जी बांदल्या आनी ताका सायडीक खांबे आसा सो इल्लो पासून जागो ना पायपलायन शिफ्ट करपाक चॅक करपाक लायता PWD बट ताका पयशे भरून ते घालपाक लायता पळोवपाक नाका स्पीकर सर येस निलेश काब्राल म्हणजे एक फक्त हे उतराचेर हें आशिल्लें की ऑनरेबल मिनिस्टराक कंपाऊंड जेन्ना TCP एप्रुवल दिता बांदपाक आनी म्हजे प्रॉपर्टी भितर हांव सायडीन कंपाऊंड बांदता जाल्यार कंपाऊंड बांदता तेन्ना परमिशन जेन्ना आमी TCP घेतले पंचायतीक घेतले कंपाऊंड बांदपाक सो तेका सेटबॅक सोडून बांदपाक जाय वो म्हजे प्रॉपर्टीक कंपाऊंड बांदपाक जाय हांव व्हेरीफाय करता आतां स्वताच्या प्रॉपर्टी No, no. Here example, if they're on the survey plan, if the owners of the property is X, and X is applying to protect his property, so it comes on the boundary of the property, or he has to leave setbacks to there if the road is there. Yes, No, see, you understand what I'm saying, no? If I have a property, I'm asking for permission from TCP, so TCP is giving me permission. So permission is given to be put on the boundary of my property. If there's a road, I have to live 10 meters and build a compound. on the boundary of the property. Boundary of the property. Subject to That's I wanted clarification from this. श्री कृष्णा सागर एक स्पेसिफिक एक मिनिट स्पेसिफिक इंसाना स्पीकर सर हेच मुद्द्याचेर माहिती न्हू ताका आनी म्हाका तूं मागीर वयचो बॅग घेवन वयता अरे तुका तूं उलोवपा दिना जाल्यार आय कॅन टॉक वेन एवर आय वॉन्ट आय एम स्पेसिफिकली आस्किंग हांव उलय ऑल बिल घाल बॉब दिसता मत तेसो रावचो आम कितें त्रास करता स्पीकर सर स्पेसिफिकली आज हँडलूम डे मेळोन दिल न्हय तुमकां दिल न्हय तू बरं बॅग घेवन तुका Honorable Minister should specifically tell us, if you look, your TCP permission has granted for subdivision of 11 plots in this 14/1 survey number, but your government noting that is there in this file. At number 3, it is shown approval for 12 plots. So what is this confusion about 11 and 12 plots? Speaker sir, Honorable Leader of Opposition, whatever he is raising a query, I have already asked the department to give me an answer. Road needs to be, one is of the road which you have asked, and as a road widening is concerned. No, not road. 11 plots. 11 plots and 12 plots. I heard the 11 and 12 plots. I'll get No, the note information. is there. and Yes, finally note हा तेजेर ते घेता information तुका दिता हांव. बारमो आहा ते मात चेक कर. स्पीकर सर, आमी हे जे परमिशन दिले वयता, this is given at the divisional office. Ultimately, it is my responsibility when I am answering on the floor of the house.
Second thing is this So from discrepancy. 12, from 11, how it became 12? This Just check this. discrepancy of 11 and 12 plots, CTP is sitting here, she'll give it to me, I'll answer it now in a few minutes, I get the information why the. कृष्णा साळकर. स्पीकर सर, म्हजो इतलोच प्रश्न आशिल्लो की तो रस्तो तो दाखोवना म्हणटा तो आमकां आतां दाखोवपाक मेळटा काय म्हणून मंत्र्यान हें दिलां की तो नोटिफाय करपाक आतां PWDक सांगता. सो म्हाका दिसता प्रश्न जितलो रे तुका हांव दितलो रोखडोच. Speaker तुका sir, जितलो रे. तूं कित्याक भिता भियेता कित्याक तूं? येवपाक गरज ना. नाका सगळ्यांक दितलो रे हांव. हय धाडून दिता. total subdivided plots permission given is only 11, it's not 12. No, how much was asked? Permission given, subdivided plots are only 11. How much is asked, I have not gone This into is it. your note, I would place it. And file doesn't come to the In minister. the file note, it is put for 12. Maybe, but permission given is only for 11. Oh, yes, Their so it's total subdivided architectural. plots are 11. I will call for the file and I'll have a look Here, at this it. is the note, I'll give it to you. No need, I'll call for the file and have a look at it. I got the file here. रिप्रिमेंट तुझे आसा. काय ना मंत्र्यान उत्तर दिलां की तो नोटिफाय करपाक लायता म्हणून PWD रोड. हय स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जे कितें सांगलें मुख्यमंत्रीन जे अश्युरन्स दिल्ले आसा टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते PWD मूव करून नोटिफाय करपाक सांगतले. श्री प्रेमेन शेट. स्पीकर सर, तो ऑनरेबल MLA विरेश बोरकरान जो प्रश्न काढला त्या संदर्भात म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा. अशें जेन्ना गुंतागुंतीचे विशय आसता तेन्ना TCP डिपार्टमेंटाचे ज्येष्ठ अधिकारी वचून तेंच्यांनी ते इन्स्पेक्शन करता काय ना होच म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. ना ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला TCPचे ऑफिशियल्स जे आसा आयज बी सकाळी तांकां सांगलेलें आसा की तुमी जेन्ना उत्तर दिता उत्तराचें सोडून दिया पूण तुमी जेन्ना खंयचेय परमिशन दिता इन्स्पेक्शन रिपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स फायल जावन आसपाची गरज आसा. I have also today given directions to them that it should be available so that if there is anything we have photographic evidence and also the visit has to be verified by at least 2 officials. श्री वेंद्रेगस. स्पीकर सर, एकूच आदी एक जस्ट एक. स्पीकर सर, जेन्ना TCP आपूण येता म्हणटा न्हू जाल्यार लोकल बॉडी थंय आसता त्या लोकल बॉडीकूय ते कन्सिडर करता काय ना हेजें बी सांगचें. लोकल बॉडीचं कितें विरोध बी कितें असल्यार ऑब्जेक्शन फायल केल्यार तेजेर आमी लक्ष दिवन तेजेर आमी व्हेरीफाय करूं शकता. पण परमिशन जे विचारतात कोणाचो जर समज तूं ऑनरेबल मेंबराचो जर प्लॉट असलो तेजे गायडलायना संबंधित विशय आहात तर आमी वी आर बाउंड टू गिव परमिशन. मागीर पंचायतीचे ना मागीर पंचायत फुडें NOC दिता तो पंचायतीचो विशय जाता मागीर. बिकॉज आय थिंक तो एंट्रन्स ऑफ MDR आहा आता प्लॅनाचे चोयता MDR एंट्रन्स आहा आणि ते एंट्रन्सा PWD परमिशन आहा. हॅज PWD ग्रांटेड द परमिशन तुमक जेन्ना TCP दिताय ते MDR परमिशन PWD परमिशन आहा MDR सध्या ऑनरेबल मेंबर सध्या जो रोड जो हा तो MDR तो मेन रोड जो दाखयला प्लॉट एक सायडीक हा मदीं 6 मिटराचो रोड हा एक कडेन 3 मिटराचो रोड जे शेतान वयता ते पेदुर्गे शेत ते पेदुर्गे डिमांड कितें आसलो शेताक तूं आतां 3 मीटर मुट्टा 3 मीटर म्हूण हांवें तुका सांगिल्लो 3 मिटर तेणी पेदुर्गे फिल्ड्सा गेल्यार डिमांड आहा. ना डिमांड माझी जमीन न्हू ती डिमांड आणि ना बट आता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कोणाची. इट इज पीपल्स लोकल एक्सेस. I know that. No, but one sec. Here the situation is like this. Honorable member has asked a question. Here I have not only once, 2 to 3 times I have gone through this because this is a postponed star question. Basically, we have seen that the concerned person, whoever was the original owner, has sold his land to somebody else. Now, government is not in the business of selling land. Here, 3 meters access is left for the farmers. 6 meters or 6.1 meters is a road that goes tapers towards the end. And there's a main road in the front. What Honorable Chief Minister has said, nobody can block this. He has on his own left that road was there, he has tarred it and he's given it and there are some 4-5 houses towards the end of that illegally tarred it. Huh? Illegally tarred it, right? He has illegally tarred it. No, private property, why does it require permission? We are saying that he cannot block anybody's access. तू इल्लीगल म्हणटा कित्याक रे तू इल्लीगल कित्याक म्हणटा तो लीगल मर रस्तो अरे काबराल कित्याक yes postpone question number 2. स्पीकर सर दुसरी गोष्ट कितें आहा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे भितर आमी आनी ताका फर्दर डायरेक्शन दिवं शकना ते एक्वायर करून मागीरूच आमी हें करूं शकता म्हणून तेजेर बी वन हॅज टू टेक दॅट व्यू इन टू कन्सिडरेशन. नेक्स्ट पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन नंबर 2. दुसरी गोष्ट एक हावजाक हांव स्पीकर सराक हांवें सकाळी पत्र बरयल्लें. I am going to be answering every question that you ask me. There is no problem.
आय एम नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन. राव मातसो बस, हांव उलयतां मातसो राव, मातसो बस रे, मातसो एलओपी बस, मातसो बस, 2 मिनटां बस. हांवें स्पिकराक सकाळी पत्र बरयलां की आयज पार्लमेंटान बी नाल्यार हांगा जाता की आमी हांगाच नवे कायदे करता म्हणून. काल किरण रिजिजू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लमेंटरी अफेर्सान सांगला जे मॅटर सबज्युडिस आहा ते पार्लमेंटान डिस्कस जावंक शकना. माझ्या मर्यादित कितें हांव तुका उत्तर दिवंक शकता. अरे आम्ही सबज्युडिस हिंगा जायत मॅटर डिस्कस केले. हे गोंयच अरे हांव तुका उत्तर दिता, इंटरेस्टिंग ना. तुका जाय ते उत्तर दिता. हांवें फक्त पत्र बरयलां आनी इन्फॉर्म केलां. पयलीं सांग म्हाका. तू जाय ते विचार रे, जाय ते विचार. ताणी सांगला आपण आन्सर करता दिता न्ही उत्तर, आन्सर करता म्हणजे हांवें फक्त नजरेक हाडून दिला. मातशें सुसेगाद आता मातशें. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said!